السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل دا سیران۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے دا سیران کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دہشت ناک کہانی اسیب زدہ حویلی ایپیسوڈ 4۔ اتنے میں مجھے کسی عورت کے سیسیاں بھرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ پر اسرار اسیبی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اپنی حقیقت پسند مزاج کی وجہ سے میں نے بڑی جلدی اپنے حواس پر قابو پا لیا اور سیسیوں کی آواز کو بڑے غور سے سننے لگا۔ سیسیوں کی آواز کسی غمزدہ عورت کی تھی جو کبھی تو مجھے اپنے بالکل قریب محسوس ہوتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ چند لمحوں کے بعد سیسیوں کی آواز بند ہو گئی اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ روایت بھی میں نے سن رکھی تھی کہ اس قلعے میں سے آدھی رات کو پہلے کسی عورت کے سیسیاں بھرنے اور پھر روتے ہوئے درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ عورت کی آواز ایسی تھی جیسے بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گیت کے بول دہرا رہی ہو۔ گیت کے بول میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح معلوم کر سکوں کہ وہ کس زبان کا گیت گا رہی ہے، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عورت کے بیان ایسے تھے کہ ان میں خوف بھی تھا اور دہشت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دم کی آواز بھی غائب ہو گئی۔ رانی بائی کے قلعے کے بارے میں نے جو روایتیں سنی تھیں وہ سچی ثابت ہو چکی تھی۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ عورت کون ہے جو پہلے سیسیاں بھرتی رہی تھی اور پھر درد بھرے گیت گاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آوازیں قلعے کی اس جانب سے آ رہی ہیں جس طرف قلعے کا بڑا کمرہ تھا، جس کی دیوار کے ساتھ نصف دائرے میں سنگ سرخ کی پرانی گیلری بنی ہوئی تھی۔ میں نے بندوق سنبھالی اور اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر گیلری والے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلا لیا۔ لائٹر کی روشنی میں نے پتھر کے زینے کی 3 سیڑھیاں چڑھیں اور اوپر گیلری میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی میں نے لائٹر بجھا دیا اور وہیں بیٹھ گیا اور گیلری کے جنگلے کی جالیوں میں سے نیچے ہال کمرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہال کمرے کے وسط میں چبوترا اسی طرح خالی خالی تھا۔ چبوترے کے اوپر بنا ہوا پتھر کا تخت بھی خالی اور ویران پڑا تھا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ سی لرز رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ میں پتھر کی جالی کے ساتھ لگ کر چپ چاپ اور دم بخود سا ہو کر بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہال کمرے کی دیواروں پر اندھیرا تھا، مگر کمرے کے درمیان میں خدا جانے کہاں سے دھندلی دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی دھند کی طرح صرف چبوترے اور اس کے اوپر والے خالی تخت تک ہی محدود تھی۔ جنگل کی طرف تو پہلے ہی سناٹا طاری تھا۔ سنسناہٹ کی لرزتی ہوئی آواز ایسی تھی جیسے یہ کسی آواز کی صدائے باز گشت ہو اور آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہو۔ پھر یہ آواز بھی گم ہو گئی۔ میں نے اپنی شکاری اور جہاں گردی کی زندگی میں کئی راتیں جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں کاٹی ہیں، مگر ایسی خاموشی میں نے کسی جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خاموشی کی خاموشی تھی۔ موت کا سکوت بھی اس خاموشی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اپنا وجود اس خاموشی میں پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں پتھر کا مجسمہ نہیں بنا تھا۔ میں اس ازلی اور ابدی اور بہت حد تک اسیب زدہ سکوت کا حصہ بھی تھا اور اس کا تماشائی بھی تھا۔ یہ دہشت ناک سکوت زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور اچانک مجھے کسی عورت کے بیان کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ آواز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے کسی دوسرے حصے سے آ رہی تھی، لیکن اس آواز سے موت کی خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ عورت کے آہستہ آہستہ بیان کرنے اور رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جس میں جھروکے والے کمرے میں بیٹھا پہلے دن سن چکا تھا۔ یہ اس بدنصیب عورت کی آواز تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ یہ کس عورت کی آواز ہے؟ یہ کون بدنصیب عورت ہے جو آدھی رات کے وقت اس ویران قلعے میں آ کر رو رہی ہے؟ میں اس عورت کو اپنی زندگی کی کوئی زندہ ہستی سمجھ رہا تھا۔ عورت کے رونے اور بیان کرنے کی آواز جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھ پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ عورت کون ہے اور کس طرف سے اس کمرے میں آ رہی ہے۔ دیواروں پر جیسے اندھیرے کے سیاہ گہرے سائے پڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑا دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والے دیوار کا اندھیرا ایک جگہ سے غائب ہو گیا اور دیوار میں ایک غار نظر آنے لگا۔ پھر اس غار میں سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا
जिस ने दोनों हाथों से तलवार थाम रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता गार में से निकल रहा था। उसके पीछे दो और हबशी गुलाम नमूदार हुए, जिन्होंने एक जवान औरत को जंजीरों में जकड़ रखा था और उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए ला रहे थे। औरत ने गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, बाल घने थे, सर पर सफेद हीरों से जुड़ा हुआ छोटा सा ताज था। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसके नक्श तीखे थे और गले में भी मोतियों का हार था। औरत सर को दाएं बाएं कर्व के साथ हिलाती धीमी आवाज में बयान करते हुए रो रही थी। उसके पीछे दो और सियाह फाम हबशी गुलाम नमूदार हुए, जिन्होंने एक जरे निगार कुर्सी को अपने कंधों पर उठा रखा था। कुर्सी पर एक मुंडे हुए सर वाला आदमी गर्दन उठाए बैठा था। उस आदमी का रंग गंधमी था, आंखों में तिलस्मी चमक थी, जिस्म को एक जर्द चादर में लपेट रखा था। उसके हाथ में एक सियाह रंग की छड़ी थी। वो उस शान से कुर्सी पर बैठा था जैसे उस किले का मालिक हो। ये जुलूस कमरे के वस्त में चबूतरे के पास आकर रुक गया। मुंडे हुए सर वाले आदमी की कुर्सी हबशी गुलामों ने चबूतरे के सामने आहिस्ता से रख दी। दोनों गुलाम बड़े अदब से कुर्सी के दाएं बाएं खड़े हो गए। जिन दो हबशी गुलामों ने औरत को पकड़ रखा था, वो औरत को खींचते हुए चबूतरे पर ले गई और उसे तख्त पर लिटा दिया। औरत ने कोई मुजाहमत ना की, वो ऐसे लेट गई जैसे पहले से तैयार हो। दोनों गुलाम पीछे हट गए। अब वो गुलाम आगे बढ़ा जिसने हाथों में तलवार उठा रखी थी। वो औरत के पहलू की जानिब तख्त के करीब आकर खड़ा हो गया। औरत अब बैन नहीं कर रही थी, उसके मुंह से बार बार यही अल्फाज निकल रहे थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तलवार बरदार हबशी गुलाम ने गर्दन आहिस्ता से मोड़कर कुर्सी पर बैठे आदमी की तरफ देखा। कुर्सी पर बैठे जर्दपोश आदमी ने आहिस्ता से अपनी छड़ी ऊपर उठा दी। उसके साथ ही हबशी गुलाम ने तलवार के दस्ते को दोनों हाथों में थाम कर ऊपर उठाया और फिर तलवार पूरी कुव्वत से तख्त पर लेटी हुई औरत के सीने में घोंप दी। औरत के हल्क से एक दिलदोज चीख बुलंद हुई और साथ ही उसके सीने से खून का फवारा उछल पड़ा। खून के छींटे हबशी गुलाम के जिस्म पर पड़ने लगे। हबशी गुलाम ने तलवार औरत के सीने से निकाली और तलवारों को दोनों हाथ में थाम कर दो कदम पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। फिर कुर्सी पर बैठा हुआ जर्दपोश आदमी उठा और बड़े वकार से कदम उठाता चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर तख्त के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर औरत की लाश खून में लथपथ बेहिस्सू हरकत पड़ी थी। जर्दपोश आदमी ने हाथ उठाकर ऐसे इशारा किया जैसे कोई चीज तलब कर रहा हो। उसके हाथ का इशारा पाकर कुर्सी की दोनों जानिब खड़े हबशी गुलाम दौड़कर चबूतरे के पास आए। फिर उन्होंने चबूतरे की दीवार में से पत्थर की सील को पीछे हटाया। अंदर से एक स्याह मर्तबान निकाला जिसका मुंह ढक्कन से बंद था। गुलामों ने स्याह मर्तबान जर्दपोश के सामने तख्त पर औरत की लाश के पास रख दिया और खामोशी से पिछले पांव चबूतरे से उतर गया। मैं ये मंजर खौफजदा आंखों से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ मैं ख्वाब में देख रहा हूँ या ये आलम में बेदारी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दहशत ज़दा ज़रूर था और पत्थर की जाली से लगा पत्थर बनकर ये खूनी खेल देख रहा था। जर्दपोश आदमी ने स्याह मर्तबान का ढक्कन अलग कर दिया और अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो औरत की लाश पर मर्तबान में से कोई राख सी निकाल कर छिड़क देता था। आहिस्ता आहिस्ता औरत की लाश में से धुएं की स्याह लहरें उठना शुरू हो गईं। ये धुआं औरत की लाश से अलग होकर लहरों की शक्ल में उसके ऊपर गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा था। जैसे जैसे धुएं की लहरें गहरी स्याह हो रही थी, औरत की लाश गायब होने लगी थी। फिर औरत की लाश गायब हो गई और उसकी जगह तख्त के ऊपर स्याह धुएं का एक गोल सा चक्कर लगा रहा था। जर्दपोश आदमी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अपना एक हाथ बुलंद किया और धुएं का गोला घूमते घूमते छोटा होता चला गया। फिर उस धुएं ने एक औरत के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। जैसे ही धुआं औरत के जिस्म में तब्दील हुआ, जर्दपोश आदमी ने धुएं को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। धुआं औरत के छोटे से जिस्म की शक्ल में जर्दपोश आदमी की मुट्ठी में बंद था। वो मंत्र इसी तरह पढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज़ पहले से बुलंद हो गई थी। फिर जर्दपोश आदमी ने मंत्रों का जाप करते हुए अपनी वो मुट्ठी मर्तबान के अंदर डाल दी जिसमें औरत की लाश का धुआं मुजस्सम रूप में था। कुछ देर अपनी मुट्ठी मर्तबान के अंदर डाले रखने के बाद जर्दपोश आदमी ने एक झटके से अपना हाथ मर्तबान से बाहर निकालकर मर्तबान का मुंह ढक्कन से बंद करके ढक्कन को अच्छी तरह से कस दिया और दोनों बाजू फैलाकर छत की तरफ देखकर हलक से एक चीख की आवाज़ निकाली और मर्तबान को दोनों हाथों में थाम कर आहिस्ता आहिस्ता चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरकर उस जगह आ गया जहाँ चबूतरे की दीवार में से सिल को हटाकर मर्तबान बाहर निकाला गया था। जर्दपोश आदमी के इशारे से दो हबशी गुलाम आगे बढ़े। उन्होंने जर्दपोश के हाथों से स्याह मर्तबान अपने हाथों में ले लिया और फिर मर्तबान को चबूतरे के शगाफ के अंदर रखकर
पत्थर की सील से चबूतरे की दीवार की शिगाफ को बंद कर दिया। जर्दपोश आदमी वापस मुड़ा और कदम कदम चलकर अपनी ज़रे निगाह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दोनों गुलामों ने कुर्सी को अपने कंधों पर उठा लिया। जिस हबशी गुलाम ने औरत के सीने में तलवार घोंपी थी, वो खून आलूद तलवार दोनों हाथों में थाम कर उसे ऊपर उठाए कुर्सी के आगे आगे चलने लगा। बाकी दोनों गुलाम पीछे हो गए और सर झुकाए कुर्सी के पीछे पीछे अदब से चलने लगे। ये अजीबो गरीब जुलूस उस दीवार की तरफ बढ़ रहा था जिसके शुगाफ में से ये निकला था। दीवार सारी तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ जहाँ गारनुमा शुगाफ था वहाँ हल्की हल्की पुरअसरार सी रोशनी थी। जर्दपोश आदमी अपने गुलामों के साथ दीवार के गारनुमा शुगाफ में दाखिल होते ही मेरी नज़रों से ओझल हो गया। उसके साथ ही हाल कमरे में तारीकी छा गई। चबूतरे और तख्त पर पहले जो धुंधली धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने एक खूनी ड्रामा खेला गया था। मैं हैरान बल्कि हैरत ज़दा वहीं का वहीं बैठा था और सोच रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है क्या वो हकीकत थी या महज मेरा वहम था। क्या ये सब कुछ हकीकी दुनिया में हुआ था? अगरचे ये सारी बातें, सारे खूनी मंजर जो मैंने देखे थे मेरी आंखों के सामने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तख्त पर पड़ी औरत की लाश कैसे गायब होकर धुआं बन गई थी। मेरे ज़ौक़ के तजस्सुस ने कहा कि चबूतरे की दीवार की सील हटाकर स्याह मर्तबान निकाल कर उसे खोल कर देखूं कि उसके अंदर सचमुच धुआं अभी तक औरत के जिस्म की शक्ल में ही है कि नहीं। हालांकि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचने का खदशा था, लेकिन मेरे इरादों पर मेरा शौक़ और ज़ौक़ तजस्सुस गालिब था। मैं ये राज मालूम करना चाहता था कि मर्तबान के अंदर और क्या क्या है। अगर उस वक्त मुझे मालूम हो जाता कि उस मर्तबान के खोलने से मुझ पर कैसी कैसी भयानक मुसीबतें नाजिल हो जाएंगी तो मैं उस काले मर्तबान को हाथ भी ना लगाता। लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। चनाचा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।